Lebron, pass to number 17. Then to shoot, ayan na. Ayan na, Johnny. Wala na. Wala na yan. Okay. Okay lang. Lebron, then to shoot. Bron, pass to, uy, ano yung kilo? Pass to number 17. Then to shoot, shadow siren, galing pa swimming yan. Basket ka para doon, champion nakalakpak. Grabe naman yun. Wala. Ha? Uy, ano yun? Wala. Lalong Ron. Kalabaw lang natanda doon. Basket yan. 5 minutes and 10. Second to play. PJ. 5 minutes and 5. Second to play. I-draw. Basket. 5 minutes exactly. Then to shoot. Inugot. Wala. Pilo. Pass to Judy. Judy. Wala. Sige, tira mo. Nakali. I-draw. Uy. Grabe yung naggaling yung galaw na yun. Parang gago. Nawa ni Lolo Bro. Basket niya. Parang si Joseph lang ba? Grabe naman yun. Nawa ni I-draw. I-draw. Ayun o. Parang si Jeffoy lang yun. One left. Nawa ni. Dos lang pala. Dos. Uy! Wala! 4 minutes and 10. Second to play. Johnny, bola ka. Grabe si Jasper, no? Nag-ira. Wala. Uy! Lolo Bro, basket yan. Nagbibideo. 4 minutes exactly. Johnny, wala. 70. Second yan lang. Pero pali na counted. Isa ka, pare. Oh. Baliktad na naman Sige, yung ano. Kuya Jito. Score baliktad na naman. Basket yan, sabi ni Clark. Laki ng mata. Uy, huwag ka lang ng Tignan natin ah. Tignan mo mata mo, pulo. Yan. Dada mo. Grabe ni. Kahit pag libre, tira. 3 minutes and 50. Johnny, wala. Ayan, Dalawa kayo, dalawa. Bro, then to shoot. Grabe ko sa over naman yun. Paul ka dyan. Tignan nyo lagi score natin ah. 3 minutes exactly. Johnny, discarding sa kanya. And shoot. Uy, ano yun? Galing Mindanao ba yata yun? Lolo Bro? Nice one daw sabi ka. Power on. Bluetooth mode. Kuwatao. 2 minutes and 25. Lapit ka konti, PJ. Sachi on the floor, pass to withdraw. Ganun lang, PJ. Ganun lang. Yun, natawag si Jasper. 2 minutes and 10 seconds to play. Lebron. Wala na ako ni Lebron pa din. Offensive. Nahugot. PJ. Oo. Rep. Tawag nga, Rep. Nakawani ka to. Wala. 1 minute and 50. Binato. Nakawani. Hinabol mo naman ako. Talaga. Grabe yung violation. Grabe yun. Tumayo na nga ako sa'yo dun eh. Parang sigalunan tumawag. Yun ang Diyos. Eh, no, Sachi on the floor. Lapit, kuwatao. Second to play. Natakbo. Ba't pa din natakbo? Go.
1 minute and 25 seconds to play. Next game, si Kano versus kay Jasper. Mapiwan yan. Shoutout sa ano namin, scorer, Pogi. Ito yun. 1 minute and 10 seconds to play. Tumira. Wala. Uy, ano yun? Parang snatcher lang yun ah. 1 minute exactly. Uy, nabibigon. PJ, labas. 55 seconds to play. Intro. Wala. Uy! Wala pa rin. Agawin mo sa chip. Net violation. 40 seconds to play. Gano'n siya, Chiba. Ayan na, idol ko yan. Wala pa na yun. 30 seconds to play. Tumira ng 3. Back to, uy. Lito sa kamon. Kuha tao. 20 seconds to play. Let's shoot. Uy. Galing Mindanao nga. 15 seconds to play. Tumira. Wala. 10 seconds to play. Ayan na. Idol ko yan. Yung idol ko. Go baby. Rebound ko ah. Asa nyo agad kay Kai pagkakuha. Basket, wala na oras. Pero ko, pwede na mag-mic dito. Mag-mic ka lang dito mamaya. Wait lang ha. Game na. Sipag ka. Johnny. Kuha tao. 10 to shoot. Johnny. 50 seconds to play. JB! Wala. Dali ko ni JB no. Bawi. 5 minutes and 40. Ano yun? Nagagalit si Coach yung ano. Ay, tuktok daw, gago. Nice pass. Grabe naman yun. Pasok lapit konti, titira yan. Now, Ano, Andrea, wag niyong bigyan ng chance na makatira sa tres. Ang laki ng ring, oh. Makakalusot yan. Wala, mga shooting ng Argonex. Uy! Grabe naman yun. Tingnan yung score natin kung gumagalaw, ah. Tingnan yung score lagi, ah. 1 minute and 50. Now, Andrea daw, bola, Johnny. Ay no, Jasper, saya. Ay, JB, huwag mo ligawan yun ah. 4 minutes and 25, number 7. Wala. 20 lang. Andrea, focus ka, Andrea. Lapitan mo, ano, Ken? Uy! Marang pala ka ba? Kuha tao. Johnny, meron. Tulog mo. Ano yun? Stop. Screen mo. 45 seconds of play, foul. Sabi yun, kapag si Jasper ang ingay. Andrea, ilalim, ha? Grabe, si Pasok ka sa Jasper ilalim. ang ngiti. Now, on the price. 3 minutes and 95 seconds to play. Watao! Wala talaga ngayon, Johnny. Foul. 3 minutes and 25 seconds to play.
Andrea, ilalim, Andrea. Ken. Second to play, right, na depensa. Ken! Johnny. Wala talaga. 3 minute extra. Wala. 2 minute and 55 seconds to play. Basket. Ay, ginang pinatagyan na. Traveling. Shadow sa score namin. Grabe, galing. Pasok ka. Ricky. Depensa pa dito. Wala. Nawa ni Andrea daw yun. Wala. Set. 2 minutes and 30 seconds to play. Ina mo, ligat na mo ni Jasper. Ayan si Jasper ah. 3 point din. 7. Grabe na pa sa'yo, nabalik. 2 minutes and 30. Bigyan mo skill. Tapakol ang unik ngayon ah. 1 minute and 45 seconds to play. Grabe man trash talk si Jasper, talagang may diin. Bilisan mo, Ken. Inulis lang, bakla. Nag-score lang. 1 minute 40. Huli mo. Second quarter na, so nagtatanong. Depensa gusto ko mamaya. Ayoko ng puro kayo ano ha. Sino na ba? Walaan nyo na lang. Depensa kayo. 1 minute and 20. Uy, wala daw. Grabe naman boses yun, nakakairita. Kiki. Lolo Pro. Wow. Dalawa ka na. Di man nandito. 3 minutes ka, Kyle. Basket. Galing ka na scorer. Gela. 1 minute and 5 seconds to play. Pasa yan. And to shoot. 1 minute to shoot. Johnny. Wala. 55 seconds to play. 50. Ang saya-saya mo naman, Jasper. 45. Oo, pinabayaan nyo. Uy! Ano yun? 35 seconds to play. Lolo Bruce, parang ano lang? 30 seconds to play, Johnny. Thanks, Ken. Huwag yung ganun. Walang kalabanin yan. 25 seconds to play. May manok kami dito. Gusto manok, sisiw to. $25 seconds to play. Oh, hindi. 20 seconds to play. Uy! 15 seconds to play. Uy! Saya-saya talaga ni Jasper ngayon. 10 seconds to play. O nga lang, Ben. Hindi ka papasok. Kondisyon ka naman mag-pag eh. 5 seconds to play. End na. End na si Jasper eh. Last 3 minutes, pasok ka, Kyle. DMK. Jasper. Jasper! Jasper. Ayaw, ma'am. Tawa ni Jasper. Ilaga. Tawa ni Jono.
Jasper. Nakadepensa. Oh! Magbayaw. Basket yan. Yaw pa ko yan. Pag-minute 20. Uy, Jasper ang depensa ko. Goro, buti na lang gusto. Ayan na. Jasper. Nakabili. Uli. Nakakantay ng Ay, labas mo yun. wala na ako dito. Pag-minute exactly. 4 minutes and 55 seconds to play. Basket yan. Kyle! 3 minutes. Kaya naman. Oras. 4 minutes and 45. Tingnan nyo lagi score natin, ha? 4 minutes and 40 seconds to play. Minute and 25 seconds to play. Time to shoot. Gano'n ba, Mario? 8 run. Wala. Time out sila. Iwasan yung pasahan pag libre lang siya. 40, 25. 15 lang yan, 15. 15 lang, 15. Ba't bumalik ka? Sabi ko, abangan mo oras eh. Uy, tinira ka. Basket. 4 minutes na. Uy, Jasper. Jasper. Basket. 3 minutes. Pasok ka na. Kalma lang, Jasper. Uy, traveling. 3 minutes and 30 seconds to play. Traveling niya, baris. Walang ligtas kay Rapian. Technical. Tama mo, pinaliit mo yung lamang Jasper. Bateman, galingan mo daw, sabi ng kuya mo. 3 minutes and 20 seconds to play. Traveling yun. Walang akirep yun. Eric Jokers. Joker. Low. Pasok. Basket. Mukhang maliligan ang Arconic Lane ah. Tawali, number 17. Basket. Three minutes and 2 minutes and 20. JB. Kyle, huwag pabayaan yan. Gratis JB. JB. Uy, nakawala si JB. JB. Gandang 3 JB. Basket yan. Konti na lang ang lamang nyo, Jokers. 11 na lang. 2 minutes exactly. Jokers ball, Jokers. Already. 1 minute and 45 seconds of play now. Next game, DSK. Dreamers daw, sabi ng katabi ko. 1 minute and... Tigasan mo. 1 minute and... Ganun lang, Kyle. Huwag mong pabayaan na kaldagin ka lang. I-draw. Luka daw. Minute and 20. I-drop na naman, favorite.
minute and 10 seconds to play. Lex. Condition, pasok. Oh, next pati sa inyo, pre. Gino. 55 seconds to play. 10 to shoot. Yaul. Sobrang pogi, nakakanap. Santap langit. 50 seconds to play. 45 seconds to play. Para sa SF lang. 40 seconds to play. Kuha, Kyle. Judy, walang serving ngayon. Ikot. 30 seconds to play. Grabe. Ganun pa saan gusto ko makita mamaya. To play. Ikot. 20 seconds to play. Good. 15 seconds to play. Kuha, Kyle. Pwede mo kunin yan. 10 seconds to play. Good. 5 seconds to play. Last shot. Cornera, Johnny. Ayos. Ikot tayo, ikot bola. Ricky, set kayo, Ricky. Chitas. 5 minutes and 50. 10 second shot. Lucky draw. Paano sa SF lang yun. Ang biso. Next game. Maganda na kayo. Sino ba kayo, ha? Oy! Shoot! Pray ko. 53 plus 2, di ba? 55 dapat. 53 plus 2 eh. Plus 54 Tama na. lang daw. 53 plus 2 eh. 55. Tama lang daw. 56. 5 minutes and 5. Lapit tayo. Huwag niyo pabayaan. Nalilito na. Huwag niyo pabayaan. Namin dito. Andrea, pasok ka. Palitan mo si Ricky. 1 minute and 50. Roll. Ricky, pahinga ka. 1 na lang ang lamang. Johnny. Huwag pabayaan yan. Technical. Kurt, ikaw, Kurt. Andrea, pwede ka na dumiretso dun eh. Halika! Sure! Jasper. Crash ka dali dyan. PJ, focus tayo, focus. Ayan sila. Basket. 4 minutes and 10. PJ, naiilang gumalaw eh. 4 minutes exactly. Ayaw gumalaw eh. Pasukan mo! Wala nga. John. Oo nga. Ito. Uy. 3 minutes and 40. 3 minutes and 25 seconds to play. Palayo. 10 seconds shot. 3 minutes and 20. Traveling. Huli kay rep na. Time out nga camera pa. Johnny. Wala talaga ngayon. Ala. Ay. 3 minutes exactly. Save ball. 3 minutes exactly. Traveling. Continuous lang niya. 2 minutes and 25. Igro. Wala. 2 minutes and 50. Kyle, pasa. 10
Second shot. Atin natin. Oh, yung bola. Kyle, pag hirap ka, pasa mo. 2 minutes and 25. Good. Grabe, hindi ka tama. I-draw, wala. Kaya ni Jasper ah. Pwede na mag-fight. Sure pass mo, ano, 2 Ken? minutes and 30. Kuha. Good, good. Naligo pala po yun eh. 2 minutes and 20. Yung pala si Jello meron eh. Shot. 20 boy. Ah! Bakit? Denver ya. Johnny. Wala. Ligo pa lang sa pulo. Sige, tira, Kyle. Ligo pa bulo. Lapit. Wala. 1 minute and 45. Wala. Basket. Gamit oras kayo, gamit oras. Oras. Alas 4 na mamaya. 1 minute 30. Grabe po ang tayo. 1 minute 20. Wala talaga. Ayaw ka na? Pasok ka, palitan mo si Kyle. Grabe. Kapirma nga ako sa point niya. Last game niya, bawi na lang next year. Wow, minitag-tag takpe, Defensa Marino. 1 minute and 5 seconds to play. 1 minute and tackle. Ayan na! Bakit? Soy, pasa! Ay, tira mo na. Yung Milano up. $50 seconds to play. Kaya kakalagdag na si Jasper. Jasper. $45 seconds to play. Pastigan. 35 seconds to play, Jasper. Sarang labas. 30 seconds to play. 25 seconds to play. Jasper. Tira mo na kasi. Jasper ba? 25. Depensa ka. Wala. To play. Grabe naman yun, Jasper. Bye. To play. Tira mo. Jasper.